बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुल्क में एमरजेंसी नाफिज होने जा रही है जिसकी बिना पर इलेक्शन पोस्टपोन हो सकते हैं तो कैसा लगेगा? अगर मैं आपको बताऊं कि अगर जजेस और अदलिया ने बीच में इंटरवीन किया तो उनको भी लपेट दिया जाएगा। अगर मैं आपको ये बताऊं कि परवेज़ मुशर्रफ की तरह पीसीओ जजेस लाए जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, ये बहुत बड़ी ख़बर है, बल्कि एक नई बहस छिड़ चुकी है। उसकी तफसील मैंने आपको बतानी है। और क्या हालात व वाक़यात लग रहे हैं, क्या काकड़ साहब की बॉडी लैंग्वेज लग रही है, और हाँ, आरिफ अलवी साहब भी इसमें ऑन बोर्ड होंगे। है ना इंटरेस्टिंग चीज़? सारी आपके सामने रखता हूँ एक के बाद एक। सबसे पहले पहले आज की खबर हम रख लें। वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आपको पता वापस आ चुके हैं, और वापस आते हुए उन्होंने मामलात अपने पास रख लिए। न सिर्फ मामलात अपने पास रखे बल्कि जितने भी सियासत से मुतल्लिक केसेस हैं ना, वो सब के सब उनके पास हैं। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम तरीन केस है, लेवल प्लेइंग फील्ड वाला। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत के हवाले से कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दिया कि इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत की है। जिस तरीके से उन आरोज़ ने उनके कागजात नामजदगी 1000 के करीब कागजात नामजदगी मुस्तरद किए, जिन आरोज़ के ऊपर पहले से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिनकी तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात है, जिससे लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने स्टे का ऑर्डर लिया था, लेकिन उस ऑर्डर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने पार्टी को नहीं सुना था। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के जो आरओ का जो उन्होंने सस्पेंड किया था, उस पर उन्होंने ज़रूर कहा कि हैरान है कि पेशावर हाई कोर्ट ने अभी तक इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुना नहीं और फ़ैसला दे दिया आरओ को सस्पेंड करने, आरओ की मौतली के हवाले से। लेकिन वही काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में जब ये कहा तो उस वक्त नहीं बुलाया उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जनाब उनका मौक़िफ़ तो सुन लें, वो क्यों आरोज़ के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात लेके लाहौर हाई कोर्ट में गए। तो काजी साहब के भी फ़ैसले और मौक़िफ़ टाइम टू टाइम वेरी करते हैं, चेंज होते हैं। मुझे ऐसा लगा तो इसलिए मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। तो बहरहाल तो ये एक अहम तरीन केस है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के तौहीन अदालत के हवाले से। कि अदालत ने कहा था कि हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। तो ये दरख्वास्त थी जी, और इस पर आज समाअत है। काजी फ़ाइज़ साहब की सरबराही में ये बेंच समाअत कर रहा है जी। और बहरहाल रौनक आज फिर बड़ी लगी है। आपको पता क़ाज़ी साहब की समाअत में रौनक लगती है, और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ़ मिल सकता है, और कभी इम्कान है जो कागजात मुस्तरद हुए हैं उसके सिलसिले में काजी फ़ाइज़ साहब एक अच्छा ऑर्डर दे सकते हैं। और हाँ, इस दौरान इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर नश्तर ज़रूर चलेंगे। काजी फ़ाइज़ साहब ने मौका नहीं छोड़ना, उन्होंने कुछ ना कुछ बातें ताले तिशरे ज़रूर सुनाने ही सुनाने हैं, क्योंकि वो एक रोमांस हो चुका हुआ है ना उनका पीटीआई से और इमरान खान साहब से, तो वो तो चलेंगे चलेंगे। और दूसरा, मिसिंग पर्सनस के वाले मामले पर मामले की समाअत आज 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये भी कल बड़ा शोर था इसका। तो कल काजी फ़ाइज़ साहब पूछ रहे थे इमरान रियाज़ कौन है, वो पूछ रहे थे कि सदाकत अब्बासी कौन है, वो पूछ रहे थे उस्मान डार कौन है, लेकिन उनको वो अरशद शरीफ उनको भूल गए थे। और हाँ, उनको असतूर याद थे, उन्हें मोतीउल्लाह जान याद थे। तो आज वो वाला केस भी है जो समाज जिसकी होनी है। तो ये इस हवाले से आमदन है। अब दूसरी तरफ एक नई बहस छिड़ी है, और बहस छिड़ी है हफ़ीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने। ये जो साबिका बेनोई थे इमरान खान साहब के, और इमरान खान साहब का जो भांजा जेल में इस टाइम, उनके वालिद साहब, आपको उन्होंने एक बहस छेड़ी है। और ज़ाहिर बात है उनकी बात में वज़न इसलिए कि वो आम थड़े पे बैठने वाले बंदे हैं नहीं, जिमखाना में उनकी एक्टिविटी सारी गुजरती है, और बड़े वेल इन्फॉर्म्ड भी कहलाते हैं, उनके तज़किये काफ़ी अच्छे भी होते हैं। उन्होंने मैच छेड़ी है, वो कहते हैं, उन्होंने दावा भी किया और ये ख़बर भी दी है। वो कहते हैं कि मेरे पास ये ख़बर है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब दोनों मिलकर एक अदद एमरजेंसी मुल्क के अंदर लगाने लगे हैं। अब मुल्क में एमरजेंसी निगरान वज़ीर आज़म और सदर मिल कर लगाएंगे तो ज़ाहिर बात है कोई मुआशी एमरजेंसी हो सकती है, और तो कोई एमरजेंसी लगा नहीं सकते। और उसकी बिना पर इस एमरजेंसी के तहत फिर इंतखाबात नहीं होंगे। वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास ये ख़बर है, मुझे ऐसा लगता है। और इस सिलसिले में अगर किसी जज ने और अदलिया ने अगर किसी किस्म की रुकावट डालने की कोशिश की
تو پھر ایمرجنسی میں نئے لوگ آ جائیں گے، یعنی نوٹیفیکیشن جاری کیے جائیں گے پی سی او ججز کے حوالے سے، یعنی نئے ججز حلف اٹھا لیں گے، جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہوا تھا، جو انہوں نے کیا تھا. اور یہ کام اب کاکڑ صاحب کریں گے، یعنی یہ کاکڑ فارمولہ ہوگا جی. اور قوی امکان ہے، وہ کہتے ہیں قوی امکان ہے اور چیزیں تکمیل کی طرف پہنچ چکی ہیں کہ تمام معاملات میں عارف علوی صاحب، جن کی اپنی بھی خواہش ہے کہ آن بورڈ ہوں گے، یعنی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب اور عارف علوی صاحب آن بورڈ ہوں گے اس ایمرجنسی کو لگانے میں. اور بات سنیں، ویسے میں ایک بات بتاؤں، نگران پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب کی جو باڈی لینگویج ہے نا، اور جو گفتگو ہے، اسپیشلی جس طرح فنکار ہے ان کے لہجے کے اندر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لیے، جس طریقے سے وہ کل عمران خان صاحب کو قاسم کا ابا کہہ کے بچوں کے درمیان گفتگو کر رہے تھے، پھر پتہ نہیں فیض کی اماں اور حمید کی اماں اور پھر کچھ ٹائپ کی باتیں کرتے ہوئے کر رہے تھے نا، تو ان کی لینگویج معنی خیز ہے. تو دل کرتا ہے کہ میں حفیظ اللہ نیازی صاحب کی بات پر یقین کروں، ایسا ممکن بھی ہے، ہو بھی سکتا ہے. تو یہ تو ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کی بہت سی چیزیں ہو چکی ہیں. اور قاضی صاحب آپ کو خود بھی کہتے کہ کچھ طاقتیں ہیں، کچھ لوگ ہیں جو انتخابات کی راہ میں الیکشن میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں یا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بڑی خطرناک چیز ہے اگر یہ ہو گئی تو. بہرحال میں اس پہ زیادہ کچھ نہیں بولوں گا، حفیظ اللہ نیازی صاحب کہہ رہے ہیں. اور سنیں، پاکستان کو تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہے جی. اس سے پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات ہے، بیرسٹر گوہر صاحب کی اور پورے وفد کی ملاقات ہے، جس میں ملاقات میں بلے کے معاملے پر بات ہونی ہے جی، ٹکٹوں کی تقسیم پر بات ہونی ہے. اس کے علاوہ بات یہ بھی ہونی ہے کہ معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے. پی ٹی آئی کی اس کے بعد کور کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، اسپیشلی لائے عمل فائنل کرنا ہے. اور 7 جنوری کو پاکستان تحریک انصاف ورچوئل منشور دینے جا رہی ہے، تو اس منشور کے حوالے سے بھی مشاورت ہونی ہے. تو آج کا دن پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی کافی اہم ہے. کل 2-3 ملاقاتیں ہوئی تھی الیکشن کمیشن کی نا، وہ ملاقاتیں ہوئی تھی الیکشن کمیشن کے حکام سے. وزارت دفاع نے ملاقات کی تھی، یعنی فوج کی طرف سے تھی. آئی بی کے ڈی جی آئی بی انٹیلیجنس بیورو کے، ان کی ملاقات تھی. وزارت داخلہ کے سیکرٹری نے 2 بار ملاقات کی. تو سیکیورٹی معاملات ڈسکس ہوئے ہیں جی. اور جو خبر یہ ہے جس میں پتہ چلا ہے کہ الیکشن کمیشن کو الیکشن کا انعقاد کرانے میں 2,77,000 اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے. 2,77,000 اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے. اور وزارت دفاع نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم 2,77,000 اہلکاروں کی کمی پوری کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ کور کمانڈر اجلاس ہوا تھا ابھی حالیہ، تو اس اجلاس میں بھی یہ منظوری دی گئی تھی کہ ہر ممکن الیکشن کمیشن جو لوازمات مانگے گی، سیکورٹی کے حوالے سے جو چیزیں مانگے گی ان کو پرووائڈ کی جائیں گی. مطلب 2,77,000 فوجی الیکشن کی ڈیوٹی پر سیکورٹی کے حوالے سے تعینات کیے جا سکتے ہیں. تو سر یہ چل رہا ہے. تو بہرحال کپتان صاحب کی مشاورت ہے اور کور کمیٹی کا اجلاس ہے، لیکن ان تمام تیاریوں میں حفیظ اللہ نیازی صاحب کی جو خبر ہے نا، آپ کا دل کرتا ہے اس کو اگنور کیا جائے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.